mga kapaglaom. Ania ang usa ka mapaglaomon nga programa duyog sa usa ka malipayon nga adlaw kauban sa imong mga kapaglaom. Panimbayat sa kabuntagon. Mga pagpanimbaya nga nagahatag og paglaom kanimo ug kanako. Panimbayat sa kabuntagon. Matag adlaw, alas 6 sa buntag, dinhi lamang sa imong Hope Radio. Og karon, ania ang imong kapaglaom. Good morning Toledo, good morning Philippines, and good morning world. Mayong buntag mga kapaglaom og welcome sa atong programa Panimbaya sa Kamutagon dinhi sa atong istasyon AWR Hope Radio Toledo 106.3 DYAM FM. Salamat kay sa inyong makanunayon nga pagsuporta sa atong mga programa dinhi sa atong istasyon. Ilabi na sa atong programa matag buntag sayo sa buntag Panimbaya sa Kabuntagon. Ato na gipangumusta tanan nato mga kapaglaom karon nga naminaw o nagtan-aw sa atong programa diha sa inyohang mga radio sets o sa ato ang mga cellphones pinagi sa atong live streaming diha sa Facebook. Good morning kaning tanan og malipayon nga pagpanimbaya karong kabuntagon. Atong gipangumusta di ato mga kapaglaom no sa nagkanilain nga dapit sa tibok Pilipinas, sa Luzon, Visayas ug Mindanao. Maayong buntag kaninyong tanan. Especially sa atong mga kapaglaom dinhi sa Toledo City. Maayong buntag kaninyong tanan sa tanan natong mga kapaglaom nga kanunay nga nagsunod sa atong programa, especially sa atong mga workers, government workers o private workers. Maayong buntag kaninyong tanan. Sa atong mga vendors no sa nagkalalain nga mga dapit diri sa Toledo City, sa atong mga batan-on no nga naghigda-higda pa sa higdaanan, maayong buntag kaning tanan og malipayon nga pagpaminaw sa atong programa. Ato pug gipangumusta ang atong mga kapaglaom diha sa Aluginsan, padulong adto sa diha sa Pinamungahan padung adto sa Aluginsan. Ang atong mga avid listeners diha, maayong buntag ug malipayong pagpaminaw sa atong programa Panimbaya sa Kabuntagon. Ato dayong gipangumusta diha atong mga kapaglaom, especially diha sa CVM no Learning Center no pinanguluhan sa mga Hermosa family. Thank you so much sa kanunay ninyo nga pagpaminaw sa atong programa. Ato po gipangumusta ang atong mga kapaglaom diha sa Lutupan, padungan to sa Cantabaco ug sa Sudlon. Maayong buntag kaning tanan diha, daghan kitag mga kapaglaom nga naminaw diha. Ako din gipangumusta diha no si kapaglaom Rusty. Thank you so much sa imong kanunay nga pagsunod sa atong programa. Salamat kayo sa always nimo nga pagpanimbaya dinhi sa atong programa. Ato pong gipangumusta diha atong mga kapaglaom no nga nagtan-aw diha sa Asturias, sa Balanban, sa Tuburan, Tabuelan, northern part of Cebu. Ako gipangumusta diha ako mga pamilya, ako mga kagilaan, mga Rituya family, Mahinay family, no maayong buntag kaning tanan og malipayon nga pagpaminaw sa atong programa. Maayong usab sa mga Carmelotes family, sa mga Abeliana family og sa tanan nga naminaw karon sa atong programa diha dapita. Good morning kaning tanan og malipayon nga pagpanimbaya karong kabuntagon. Alright, ato pong gipangumusta diha ato mga kapaglaom diha sa Negros Occidental ug Oriental. No diha sa San Carlos City, no ang atban nga syudad yun sa ato nga syudad dinhi sa Toledo City. Ato mga drivers diha, mga bus drivers, tricycle drivers, jeepney drivers ug sa tanan nga mga drivers, good morning kaning tanan og malipayon nga pagpaminaw sa atong programa. Ato pag ipangumusta diha atong mga workers no sa nagkalalain nga mga trabahoan. Ato mga vendors, mga ngisda ug sa tanan nga mga naminaw karong buntaga diha dapita. Good morning kaninyong tanan diha. Maayong buntag usab diha sa mga tanan nga taga
Sipaway Island, Giholngan og sa Kanlaon. Good morning kanita na akong gipangusa diha akong mga kapaglaom. Akong higala diha nga mga Sabio family og mga Basaba family. Good morning kaniyong tanan diha, especially sa akong higala nga si kapaglaom Manny Sabio. Og ang ato mga kapaglaom sab diha sa Calatrava, Tubuso, Escalante, no, sa tanan nga maabot sa atong tingog diha dapita. Good morning kaniyong tanan og malipayon nga pagpaminaw sa atong programa. Ato pong ipangmusta diay ang atong mga kapaglaom nga nagtan-aw karon sa live streaming sa nagkanilain nga dapit sa tibok Pilipinas. Especially diri sa central part sa Pilipinas, sa Visayas, especially diha sa Bohol, no? Daghang kitang naminaw diha sa Bohol, may buntag kanita na diha og malipayong pagpaminaw sa atong programa Panimbaya sa Kamuntagon. Ato pong ibang pangumusta diha ang mga Bacalian family nga kanunay nga nagsunod sa atong programa. At ko din ipangumusta diha atong former nga production manager dinhi sa atong sesyon, kapaglaong Pastor Ron Gilaran. Nga nagbiyahe pa sila karon, no, paingon dinhi gikan sa Mountain View College. Ato din ipangumusta diha tanan natong mga kapaglaom, no, nga na-attend sa Sabbath School Congress nga successful kaayo, no. Atong daygon atong Ginoo sa nindot kaayo nga programa sa Sabbath School Congress. Alright, sa tanan natong nga kapaglaom sa nagkanilain nga dapit sa Visayas, sa Masbati, sa Samar, sa Leyte, sa Tacloban, sa Panay, no, sa Romblon, sa Dumaguete o sa naglain-lain pag lugar dinis Pilipinas, sa Bohol, sa Bantayan, no, sa tanan nga mabot sa atong tingog, maayong buntag kanang tanan og malipayon nga pagpanimbaya karong kabuntagon. Alright, kapaglaom ang atong pizza karon is June 16. No, tunga-tunga na punta sa bulan nga June. Nya, pila na lang ka mga adlaw, hapit na pud mo tapos ang ato ang bulan sa Hunyo. No, dali kaya itong panahon mga kapaglaom, pero pasalamat sa Ginoo nga sa kanunay iyatang gitagaan o kinabuhi o iyatang gitagaan og panahon nga makahimo ta sa pagdaig kaniya o pagpasalamat kaniya. Makapaminaw ta sa mga nindot kay mensahe sa awit o sa iyang mga pulo. Alright, atong oras mga kapaglaom is 6:24. Unya, aduna pa katay panahon alang sa atong pag-send sa inyong mga pagpanimbaya. Kung gusto mo nga i-greet ang inyong mga pamilya, inyong mga higala, inyong mga kaila, mga kapaglaom, especially katong mga wala na ninyo nakita o katong mga layo sa inyong lugar, pwede ninyo nga i-send ang inyong mga pagpanimbaya dinhi sa atong istasyon, Panimbaya sa Kabuntagon. Kay ato nang basahon dinhi mga kapaglaom aron nga malipay pod ang inyong mga higala o mga pamilya nining kabuntagon. Ako dai si kapaglaom Dwayne Murphy Clavis, ang inyong makauban sa inyong programa dinhi sa Panimbaya sa Kabuntagon. Alright, kapaglaom, ang atong verse di ay makita sa Philippians chapter 4 verse 19. Philippians 4 or Filipos 4 versikulo 19. Nagaingon din sa English nga version, and my God will meet all your needs according to the riches of His glory in Christ Jesus. Alright, nindot kayo ni siya nga versikulo mga kapaglaon, no? Nagpahinomdom ka na ito nga dapat ito mabalaka sa atong pag-adlaw-adlaw nga panginahanglan. Tungod kay kung mudangop, musangpit lang ta sa Ginoo, ang Ginoo mo provide ka nato sa atong mga panginahanglan according sa according sa iyang kadaghan, sa iyang bahan, sa iyang riches mga kapaglaom, no, para sa iyang kahimayaan. Alright, kapaglaom, isend na inyong mga pagpanimbaya ni ining kabuntagon kay ato ng pagabasahon ni ining sa atong programa. Alright, kapaglaom, sa atong pagsugod, ako ka mong gihangyo sa pagduko sa inyong mga ulo alang sa atong pagampo, magampo ta mga kapaglaom. Alright, let's pray.
Dalaygon o mahigugmaon na mga Dios. Salamat kayo sa imong kaayo nining kabuntagon. Ikaw nag-sustain ka namo, ikaw naghatag ka namo og panahon nga makahimo kami sa pagsangpit kanimo, sa pagpasalamat kanimo, sa pagdaig sa imong ngalan. Salamat kay Amahan nga ikaw nagpukaw ka namo ning adlaw, naghatag ka namo kusog, nagtabang ka namo o Dios nga mapahinumduman kami sa purpose nga imong gihatag ka namo sa pag-glorify sa imong ngalan. Samtang kami magpaminaw sa mga mensahe sa awit, ug samtang kami mag-send sa among mga greetings sa among mga pamilya, kahigalaan, among ginaampo o Dios nga ikaw giya ka namo, ikaw mag-inspire ka namo o Dios aron ng mga pulong among igahatag, igasend, maka-inspire usab sa among mga kaigsuonan ug kahigalaan sa among pamilya ug mapahinumduman sila sa imong gugma. Salamat kayo Dios niining panahon ug salamat kaayo niining opportunity nga imong ihatag ka namo nga makahimo kami sa panimbaya sa among mga pamilya. Salamat kay Amahan, amo kining itugyan da kanimo sa ngalan ni Hesus nga lumuluwas. Alright mga kapaglaom, ako ikaw gi-invite sa pag-send sa imong pagpanimbaya kung ikaw nagpaminaw karon sa ato ang programa. Pwede nimo i-send sa ato ang official station numbers no nga sa ato nga programa alang sa mga nagamit og Smart Sun and Talking Text. Pwede niyo i-send sa 0932-302-7106. Right, akong balikon pagbasa 0932-302-7106. Og pwede pud mo manawag mga kapaglaom no sa ato ang niini nga numbers nga ato ang makita po diha sa atong screen alang sa gusto nga mo greet good on air no diha sa ato ang cellphone numbers pwede mo matawag mga kapaglaom. Alright, alang usab sa mga nagtan-aw karon sa live streaming, pwede ta maka-send sa atong pagpanibaya pinaagi sa pag-comment sa ato ang programa diha sa comment section. Ubos nga bahin sa atong video mga kapaglaom, pwede nato na siyang i-send diha atong mga greetings sa atong mga pamilya kay ato nang basahon dinhi sa atong mga programa. Kung naaduna tay mga gusto nga i-greet nga nag-birthday baka ha or adunay anniversary or adunay mga success nga nabuhat, pwede nato na siyang i-greet dinhi sa atong programa mga kapaglaom. Alright, samtang kamo nag-type diha sa inyo mga mensahe mga kapaglaom o samtang kamo nag-text diha, no? Maminaw sa kita og awit nga maka-inspire ka nato nining kabuntagon mga kapaglaom o tapos niini muadto ta sa ato ang greetings. By faith.
Alright, welcome back sa atong programa dinhi sa AWR Hope Radio Toledo, no? Ang panimbaya sa kabuntagon, no? Thank you so much kapaglaom sa inyong nindot kay nga kanta niining kabuntagon, no? Nagpahinumdum ka nato nga atong dapat nga isalig ang atong kasing-kasing sa atong Ginoo. Alright, mga kapaglaom, atong oras is 6:34 unya aduna pa tay taas nga panahon alang sa paminaw sa inyong mga pagpanimbaya. Alright, niining panahon na atong kanang dawaton ang tawag gikan sa kang kapaglaom Kuya John. I hope nga mabati nato yung tingog. Pastor. May buntag Kuya John. So, great na ko og Happy Father's Day sa tanan nga mga amahan. Oh yeah. Yeah, Happy Father's Day dahil Kuya John. Og Happy Father's Day po sa tanan nato mga ginikanan o mga amahan karong buntaga. So, great lang ko ngayong buntag sa tanan nga mga kaigsunan diri sa Sangi. Sa kay Melvin Trasona, Happy Father's Day. Sa kay FF Trasona. Sa kay Gerson Miao. Gets Mahinay. Pablo Mahinay. Sa kay Gigi Salvador. Toto Binalayo, kay Leo Undalok, Rico Mucha, o sa tanan nga mga fathers din sa Sangi Church o sa Luray Church, kay Father Ray Rodriguez. So, salamat sa Ginoo nga siya nagbantay sa tanan nga mga mahan o naghatag og mayong panlawas. So, magbuntag po sa imo diya, Pastor. Magbuntag po sa imo ha, Kuya John. Salamat kayo sa imong pagpanibaya karong kabuntagon. Happy Father's Day day kanimo, Kuya John. og Happy Father's Day po sa tanan nato nga mga fathers diha sa Sangi SDA Church. No, sa tanan nato nga mga fathers sa tibuok nga kalibutan. Happy Father's Day. Unya, good morning kaniyong tanan. Thank you so much kapaglaom Kuya John sa imong pagtawag karong buntaga. May God bless us this day. Yeah, thank you so much and God bless you also. Alright, mga kapaglaom, that is kapaglaom Kuya John Tagalogo, no? Ang ato ang usa sa mga host dinhi sa ato ang istasyon AWR Hope Radio Toledo, especially sa pamalandong sa kabuntagon. No? Thank you so much sa nindot kay nimo nga greetings karong buntaga and Happy Father's Day day mga kapaglaom, no, sa tanan natong father sa tibuok kalibutan, no? And thank you so much sa inyong pagtan-aw, pagpaminaw sa atong programa. Alright, kapaglaom, ato ta sa pagbasa sa inyong mga pagpanimbaya, no? Ang nanimbaya karon diha sa ato ang Facebook, no? Daghan-daghan na tag mga nanimbaya sa Facebook alang sa mga wala pa nakapanibaya. Chat na mo mga kapaglaom, no? Kung gusto niyo i-greet ang inyong mga papa karon, especially kay Father's Day karon, pwede ninyong himuon, pwede niyo i-send ang inyong pagpanimbaya pinaagi sa inyong pag-comment sa atong comment section dinhi sa atong programa. Okay, gikan ka kapaglaom Fi Bacalian, nagaingon siya dinhi. Good morning kapaglaom Pastor Dwayne, manimbaya ko sa tanan nagtan-aw og naminaw sa AWR Hope Radio Toledo. Manimbaya ko sa tanan nga amahan, labi sa akong anak Job, Joey Pitaw Bacalian, Pads Edie Timbal, Louie Kent Timbal, Ruben Pitaw, Marcelo Panugaling, Mulong Romulo Milgar sa tanang nalang Happy Father's Day. Salamat sa buhi nga Dios and God bless. Alright, thank you so much kapaglaom Fe Bacaliano gikan sa Bohol. Thank you so much sa imong kanunay nga pag-greet nga ning buntaga unya. Happy morning dahil sa tanan nato nga mga kapaglaom des Bohol o sa tanan mga Bacalian family. Good morning and happy watching sa atong programa Panibaya sa Kamuntagon o sa tanan nato nga mga Father's Day, no? Especially nga gi-mention ni kapaglaom Fe Bacalian. Alright, gikan kang kapaglaom Benison R. Carmelotes, usa sa atong mga host din especially host nato sa story time ug usa sa atong mga technician din no? Every time nga
every Sabbath day. Usa siya sa mga technician dinhi sa atong istasyon. Good morning kanimo diha kapaglaom Benny. Salamat kayo sa imong pagpanibaya karong kabuntagon. Naging siya dinhi. Good morning kapaglaom Dwayne. Greet ko sa tanang naminaw og nagtan-aw sa atong programa. Greet po ko og Happy Father's Day sa tanang amahan. God bless. Have a nice day watching from Buanoy. Alright, thank you so much kapaglaom Benny Carmilotis, anindot kayo ni mga greetings karong kabuntagon, especially sa atong mga amahan. And God bless also sa imuha diha. Unya, happy watching po sa tanang mga taga Buanoy. Unya, thank you so much sa inyong kanunay nga pagsuporta sa atong programa. Alright, padayon ta. Coming from kapaglaom Elbit Palabrica, nag-ingon siya dinhi. Good morning kapaglaom Dwayne og sa tanang mga kaigsuunan nga naminaw. Manimbaya ko nila Nelly Acabo, Carmelita Acabo, Fi Bacalian, Pastor Oracion, Joseph Rosalita, Ludi Gaudan, M.M. Pidili, Mimi Dolino, Isra Tingal, Lizel Sanchez, Tata Dolino, Mendez Family, Areta Family, kinsa pa ni? Sister Linlin Alcueza, Rebecca Rodriguez, Diana Parmeto Mercedes, Alha Romulo, Abigail Ferrer, Elenita Cañete, Melanie Brigada o Cristina Patricio, Erminia Torre, Maris Banday o Marilo Maniego. Alright, no? Dagadagan yun ang mga gimension ni kapaglaom Elbert Palabrica, no? Good morning kaninyo diha tanan. Unya, daghatag po siya dini og text kapaglaom nga makita sa Psalms 91 verse 2 o Salmo kapitulo 91 versikulo 2. Nagaingon, magaingon ako mahatungod kang Hiyuba. Siya mao ang akong dalangpanan ug kuta nako. Dios ko nga kaniya magasalig ako. Alright, thank you so much kapaglaom Elbet Palabrica sa anindot kay nga verse nga imong gihatag karong kabuntagon. Nagpahinumdom ka nato nga dapat mo dangop gyud ta always sa Ginoo, no? Kay siya ang ato ang madangpan sa kanunay. Alright, coming from ari na punta sa kuan. Ari na punta sa ato ang cellphone numbers. Gikan sa 0 or 3003. Nag-ingon siya dinhi. Mayong buntag kapaglaom sa Adventist World Radio Toledo. Salamat sa buhi nga Dios sa unang adlaw sa semana nga dugang sa atong kinabuhi. Kapaglaom manimbaya ko sa mga higala Elbet Palabrica, Fi Bacalian, kauban sa iyang mga anak sa Daguhoy, Bohol, Esther Siling Baptismo sa Hardin, Toledo, Lokring Campo, Redondo, Saling, Narding, Rosalita, Piña Cris, Libusana, Jundel, Lebrado, Joseph Rosalita, Lolita Rosalita, John Rosalita, Ludi Gaudan, Pastor Oracion, ug sa akong mga anak kauban sa balay, sila Norpa Ricard Zapanta, ug sa ilang anak, kiyan request ko anak balik na dili kabayran mingaw ang langit ang nanibaya kapaglaom Meli Benadilio Acabo sa Bohol, Bulado, Gihulngan. Daghang salamat sa pagbasa kapaglaom Pastor Dwayne. God bless. Thank you so much kapaglaom Meli Acabo sa imuhang pagpanibaya karong kabuntagon, and God bless sa imuha pod. Unya, I hope that the Lord will continue to guide you and of course inspire you this morning. Thank you so much sa imong pagpanibaya karong kabuntagon kapaglaom Meli Acabo. Alright kapaglaom, sa mga wala pa naka-send sa inyong mga pagpanibaya, isend na diri sa atong programa kapaglaom kay ato ng pagbabasahon, no? Unya, sa dili pa ta mapadayon sa atong pagbasa sa atong mga pagpanibaya, maminaw sa kita og nindot nga awit mga kapaglaom nga makapahinumdom sa gihapon kanato sa ato ang sa atong gimahal nga Ginoo nga nahigugma kanato. Ato pabinawan kining awit kapaglaom nga mag-inspire kanato nga mahimong faithful sa atong pagpangalagad sa atong Ginoo.
Alright, welcome back sa atong programa Panimbaya sa Kabuntagon. Di makapanimbaya kita sa atong mga pamilya, kahigalaan o mga kaigsuunan. Thank you so much sa atong awit nga napadaling hogan, no? Nga nindot kayong i-dedicate nato atong Ginoo. Aron dedicate natong kinabuhi sa atong Ginoo. Aron mahimo ta nga iwag suga ngadto sa kalibutan. Alright, kapag laom sa mga wala pa nakapanimbaya karong kabuntagon, ako ikaw nga gidasig sa pag-send na sa imuha mga greetings dinhi sa atong istasyon, pinagi sa pag-text, no, o pinagi sa pag-comment sa atong live streaming. O pwede po mo makatawag mga kapag laom kung aduna mo'y gusto nga i-greet karong buntaga or gusto nga ipanimbaya nga mga higala o kaigsuuna, no? Pwede ninyong buhaton dinhi sa atong programa Panimbaya sa Kabuntagon. Alright, padayon ta og basa sa mga nanimbaya dinhi sa ato ang live streaming, no? Gikan kang kapaglaom Ludi Gaudan. Na nagingon siya dinhi, good morning kapaglaom Dwayne og sa tanang media missionary. Greet ko sa mga kaigsuunan og sa mga higala Pinya Chris Libosana, Joseph Rosalita, Mili Acabo, Elbeth Palabrica, Lucring Camporidondo, Pelrose Diacosa, Mitzi Higala, James Bolanio. Good morning kanatong tanan. Please play the song Langit Nung Panaw ug Longlon Kalipay. Asa ang pagtuo mo, mingaw ang langit. From Ludi Gaudan sa Hibayo, Gihulngan. Salamat sa pagbasa. God bless you. Alright, thank you so much kapaglaom Ludi Gaudan sa imuhang greetings karong buntaga og sa tanang mga taga-Gihulngan, no, maayong buntag kaning tanan og maayong pagpaminaw, maayong pagpanimbaya niining kabuntagon. Na ato nang i-play ang imong mga request nga songs, mga nindot kay ang imong gisend dinhi nga mga gusto nga i-play sa ato ang sa istasyon kapaglaom, no, ato na siyang i-play tapos ang atong programa. No, alang sab sa dai gusto nga i-request, no, pwede nato na buhaton dinhi sa atong programa. Alright, gikan kang kapaglaom Rose Cordizar, no? Nagisay today. Good morning kapaglaom Pastor Dwayne. Happy Father's Day sa tanang father, especially to my one and only father Kirk Caparida and to our Papa Ili Caparida, June Cordizar, Gisrael Caparida, Noy Junior Canonigo, Joel Bosalio, and Fujin Ubanan. God bless. Alright, thank you so much kapaglaom Rose Cordizar, no, sa imuhang Ma'am Rose, no, sa imuhang greetings karong kabuntaga, especially sa imong husband si kapaglaom Kirk Caparida o sa atong mga host din sa atong sa ato ang istasyon AWR Hope Radio Toledo sa ato ang Let's Pray Toledo, no, every Monday, every Tuesday and every Thursday. Alright, gikan kang kapaglaom Joseph Rosalita, nagingon sa dinig, good morning kapaglaom Dwayne. Blessed Sunday morning. First of all, let me greet a happy Father's Day to my beloved Papa Narding Rosalita and to all Father. Happy Father's Day. Manimbaya ko nila Mama Saling kauban nila Sis Yalin og mga bata, GL and TJ, kauban Dudong Roberto or Tuberto diri balay og sa akong apuhan Lolo Solomon Rosalita sa ilihan. Request ko og song Unsay Kapuslanan by The Messenger. Timbayaon usab nako sila Tia Wani Batuto and to all newly baptized, no, may buntag sa mga bag-o lang nagbaptize, bagong nidawat sa atong Ginoo, whether wherever they are, og sa mga higala sa kahanginan sila James Bolanio sa Dumlog, Pinya Chris Libosana sa Loraidos, Ate Gloria, Kuya Melvin Trasona, and Ate Jasmine Patatag sa Ilihan, Bautismo Alipuyo and Rosalita family sa Bulahan, Rini and Renato Cabusa sa Pansel Toledo, Agaw Jandel Lebrano sa Tuburan, and to our kapaglaom sa Negros sila Mili Acabo, Ludi Gaudan and Oracion, and to kapaglaom Elbeth Palabrica, Lucring Campo Redondo, and to all viewers and listeners, good morning to all and God bless.
Alright, thank you so much kapaglaom Joseph Rosalita, no? Thank you so much sa imong kanunay nga pagsuporta ug pagsunod sa atong programa dinhi sa atong istasyon AWR Hope Radio Toledo, Panimbaya sa Kabuntagon. Thank you so much sa imong nindot kay nga pagpanibaya ug sa imong nindot kaayo nga gi-request nga song. Also, God bless to you, and I hope that the Lord will continue to inspire you and to use you as instruments of blessings sa imong mga kahigalaan sa imong pamilya o sa tanan nimo nga mahimamat karong adlaw. Thank you so much sa imong makananayon nga pagsuporta sa atong programa. Alright, ako din gipangumusta no at tanan nato nga mga kapaglaom, especially sa ato ang mga missionaries dinhi sa atong istasyon AWR Hope Radio Toledo og sa tanan nato mga fathers nga mga missionaries, no? Maayong buntag kanin tanan, especially ni Kuya Pabs day ganina nga atong nakauban sa atong programa Pamalandong sa Kabuntagon. Happy Father's Day kanimo, Kuya Paps, no? Thank you so much sa imuhang dedication sa pag-alagad sa atong Ginoo pinaagi sa pagserbisyo dinhi sa atong sesyon Pamalandong sa atong programa Pamalandong sa Kabuntagon. O sa tanan nato nga mga fathers, no, sa ato nga istasyon, no, sa dinhi sa atong programa, especially sa Pamalandong sa Kabuntagon. Mayong buntag, Happy Father's Day kaninyong tanan. Ako din gipangumusta po diha ang akong papa, no. Happy Father's Day kanimo diha pa. Akong papa diha sa Bugu City. Happy Father's Day and happy watching sa programa. I hope that the Lord will continue to give you good health and continue to use you as blessings, especially sa imuhang programa matag gabi din sa Bugu. No, I hope nga the Lord will continue to bless you. Ug sa tanan to mga papa, akong mga uyuan diha sa Bugo, no, si Uncle Junior, no, Happy Father's Day kanimo diha, Uncle. Sa akong uyan diha sa Mabuli, si Uncle Pablo, Happy Father's Day kanimo. Sa akong uyuan si hope nga wala ko malimta, no, si Uncle kisa man nakalimot na mo kasi ngalan sa akong mga uyuan noon. Uncle Ador Mejia, Happy Father's Day kanimo, Uncle. Uncle kisa pa niya akong mga uncle, ha. Ako sa una-unaon kay nakalimot ko sa mga ngalan. May namduman raw niya ako na mga kapaglaom. Sa tanan na lang na kong mga uncles, no. Happy Sabbath, happy morning o malipayong pagpanimbaya sa atong programa. Happy Father's Day day kaninyong tanan. Ako din kipangumusta po diha si kapaglaom Pastor Mito Flores. No, nga hapit na usab mahimong papa ang atong chaplain diha sa Miller Hospital or sa Adventist Hospital Cebu. Happy Father's Day kanimo. Si Dr. Paul Pipito, Happy Father's Day kanimo, Dr. Paul. Kapaglaom Joel Aganan, Pastor Joel Aganan, Happy Father's Day kanimo. Sa tanan tong mga elders sa Cebu City Adventist Church, Happy Father's Day kaniyong tanan diha, no, and happy watching especially sa ato ang pastor din, ha, no, si kapaglaom Pastor Janito Pandalion. Happy Father's Day kanimo, Pastor. Sa tanan tong mga pastors, mga papa nga pastors sa Central Visayan Conference, maayong buntag, Happy Father's Day kaninyo. Ug sa tanan natong mga pastors sa tibuok Seventh-day Adventist Church sa tibuok kalibutan, Happy Father's Day kaniyong tanan. Alright, kapaglaom, no, sa dili pa ta mobasa sa uban pa nato nga nag-greet karong kabuntagon, no, alang sa mga wala pa naka-greet, alang sa gusto mo greet, di ay pinaagi sa pagtawag dinhi sa atong sesyon. Pwede nato buhaton mga kapaglaom, no, atong balikon og basa ang numbers nato, official station numbers, no, 0932-302-7106, 302-7106. Alright, kapaglaom, samtang ka mo nag-type sa inyo mga pagpanimbaya, ato dahing isigutan gamay ang ato ang text, no? Nindot kay ang atong title dahil sa ato ang message karong kabuntagon or atong title din sa atong programa, According to the Riches of His Glory. Gikan sa atong text dahil mga kapaglaom nga makuha nga gikan diha sa Philippians chapter 4 verse 19 that says, and my God will meet all your needs according to the riches of His glory in Christ Jesus.
Nanindot kay ning verse mga kapaglaom nga nagpahinumdum kanato that God will supply, no, that God will meet, will provide all our needs. Unsa man atong mga needs mga kapaglaom, tanan nato nga mga needs sa atong physical aspect, atong panginahanglan sa matag adlaw, atong pagkaon, no, atong kusog o ato nga mental aspects, no, atong kalinaw sa atong hunahuna, ang inspiration ihatag na sa Ginoo, emotional atong relationship, God will give blessings to us, financial aspects and spiritual aspect mga kapaglaom. The Lord will meet all our needs according to the riches of His glory. Naibalot ang atong Ginoo nga gialagaran siya mo tag-iya sa tanan nga mga butang sa tibuok kalibutan, sa tanan nga mga butang sa tibuok universo mga kapaglaom. So dapat nga dili ta mabalaka mga kapaglaom kay ang Ginoo nga atong gilagaran dato kaayo, no? Ang atong Ginoo gilagaran na mahigugmaon kaayo nga gusto siya nga providean ta sa atong mga panginahanglan. Unya ato nang maangkon mga kapaglaom, especially kung si Kristo anaa sa atong kasing-kasing. Kung balik kong pagbasa ang ato ang text mga kapaglaom, nagingon sa dinhi, and God will meet all your needs according to the riches of His glory in Christ Jesus. Praise the Lord mga kapaglaom sa atong Ginoo nga nahigugma kanato. Alright, padayon ta sa pagbasa sa ato ang mga nanimbaya, no? Alright, gikan kang kapaglaom June Awi. Na nagingon siya dinhi, good morning and beautiful Sunday kapaglaom Dwayne. No, happy beautiful Sunday. Manimbaya ko sa tanang member sa Loray Church. Happy Father's Day to all, Father. Greeting also to my father here in Bunawon, Sitio Negros Oriental, Amping Tanan. God bless. Alright, thank you so much kapaglaom June Awi, no? Thank you so much sa imuhang pagpanimbaya gikan sa Bunawon, Sitio Siaton Negros Oriental, no? Amping pod diha kapaglaom sa Bunawon. I hope that the Lord will continue to bless you. And happy Father's Day day sa atong mga fathers din sa Loray Church, especially kang ako na lang mo greet kang kapaglaom Lawrence nga na dinhip sa iyang papa, no? Happy Father's Day daw sa iyang papa diha nga naminaw karon si Kuya Marcelo. Happy Father's Day diha kanimo, o si Kuya Ray day. Happy Father's Day Kuya Ray, o sa tanan mga fathers nato sa Loray Church. And we have also Virginia on the lock. May ingon siya din happy Sunday morning kapaglaom Pastor Dwayne. I want to greet them all happy Father's Day, especially to my one and only other half, Leo on the lock in short, Father Dudes. Thank you sa tanan. Alright, thank you so much kapaglaom Sister Virginia on the lock. Onya, happy Father's Day po dahil sa imong bana, no? Thank you so much sa imong pag-greet karon. Happy Father's Day kapaglaom Dudes, no? Kuya Dudes. So thank you so much sa imong pag-greet. Alright, we have also coming from Lael G. Quezon, ang atong always nga nagasuporta sa atong programa. Thank you so much dahil kapaglaom Lael sa imong walay hunong nga pagsuporta, no, matag adlaw sa atong programa. Nagingon siya dahil a blessing life to all kapaglaom. Wow, nindot kayo ang imuhang greetings o imuhang prayers kapaglaom Lael. A blessed life to all kapaglaom. Unya kanimo pod kapaglaom Lael. Ingon siya din manimbaya dahil ko Mercy de la Torre o kang Aling Diana Palermo, Ali Estaniel Bolhano, Ali Gado, salamat and God bless. Alright, thank you so much again kapaglaom Lael Quezon sa imuhang nga nindot kay nga message o nindot kaayo nga greetings karong kamuntagon. I hope that the Lord will continue to bless you also this morning. Alright, kapaglaom, thank you so much sa inyong mga pagpanimbaya ning kabuntagon, no? Thank you so much sa inyong pag-uban sa atong programa Panimbaya sa Kabuntagon. Alright, wala naman tayo igo nga panahon. Ang atong oras is 7:01 in the morning. Unya, mutapos na kita sa itong programa mga paglaom. Pero ay kabalaka kay kada adlaw ni ang atong pagpanimbaya sa Kabuntagon. Kung naan mo gusto nga ipanimbaya, pwede ninyo ipanimbaya dinhi sa atong programa. Unya, sa mga nag-request na yung kanta, ay mo kabalaka kay ato nang i-play right after sa atong program. Alright?
Kaya wala naman tayo panahon mga kapaglaom, no? Wala naman po ni greet din sa atong programa. Ato na pasalamatan ang tanan nato nga mga supporters o tanan nato nga mga kapaglaom nga naminaw karon sa atong programa dinhi sa Panimbaya sa Kabuntagon. Thank you so much mga kapaglaom sa inyong kanunay nga pagsuporta sa atong programa. I hope that the Lord will continue to inspire you sa inyong pag-alagad kaniya. Atong pasalamatan of course ang mga nagpaluyo sa atong programa. Ang Central Visayan Conference, no, pinangaluan sa atong President kapaglaong Pastor Charles Nogra, ang ato ang Communication Director kapaglaong Pastor Lelord Arangues, ang ato ang Station Manager kapaglaong Pastor Efren Ortega, ang inyong Production Manager kapaglaong Dwayne Morficlavis, o sa tanan nato nga mga media missionaries o volunteers din sa ato ang istasyon AWR Hope Radio Toledo. Thank you so much kapaglaom sa inyong kanunay nga pag-commit sa inyong panahon o sa inyong talento sa pag-alagad sa atong Ginoo. Thank you so much also sa atong kauban din si kapaglaom Lawrence Panugaling. Na always gyud nga ni sayo og bata alang sa pagsuporta sa atong programa. And thank you so much also, no? Salamat kayo sa atong Ginoo nga kanunay gyud nga naghatag sa iyang grasya ug panalangin kanato no sa matag adlaw, iyatang gi-inspire, iyatang gipahinumduman sa iyang gugma. Salamat pod sa atong Ginoo nga kanunay siya naghatag kanato og panahon nga makahimo ta sa atong mga programa dinhi sa AWR Hope Radio Toledo. Alright, kapaglaom alang sa atong pagtapos, ako ikaw gihangyo sa pagduko sa imong ulo alang sa atong pagampo. Magampo ta kapaglaom. Dalaygon og may gugmaon na mga Dios, salamat kaayo ni ining panahon nga magihatag kanamo niini nga sayo sa kabuntagon sa adlawng Domingo, sa imong pagpukaw kanamo sa kusog nga among nabatnan ug sa pagpahinomdom kanamo o Dios sa mga mensahe nga among nakuha niining kabuntagon sa imong mga pulong ug sa mga mensahe sa awit nga dapat kami mosalig da kanimo kay ikaw ang labing gamhanan ug tag-iya sa tanan nga mga butang ug ikaw nahigugma kanamo. Hinaut Ginoo nga ikaw uban o magapanalangin ka namo ning adlaw, ikaw magaprotektar ka namo sa tanan namo nga pag-aadtuan ug ikaw magagiya ka namo o Dios sa tanan namo mga plano ning adlaw. Salamat kay Amahan sa imong kaayo, ikaw magapanalangin ining istasyon ug ikaw magapanalangin usab sa among mga kapaglaom nga kanunay nga naminaw niining programa. Salamat kay Amahan sa imong kaayo, amo kin gisalig dia kanimo pinaagi sa ngalan ni Hesus nga manluluwas. Amen. Alright, kapaglaom, thank you once again sa ato ang sa inyo ang pagsunod sa atong programa o sa pag-uban kanako dinhi sa ato ang programa matag sayo sa buntag Panimbaya sa Kabuntagon, no? Thank you so much sa inyong kanunay nga pagsuporta. And then I hope that the Lord will continue to bless you. Happy Father's Day sa tanan mga amahan. Kini si kapaglaom Dwayne Morficlavis, magaingon kaninyo nga kung atong isintro ang atong kinabuhi diha kang Ginoong Hesus, ang atong kinabuhi mga kapaglaom mapuno sa tinuod nga kalipay, gugma o paglaom. Mga kapaglaom, padayon kita nga maminaw sa atong programa, samtang kami magapadayon usab sa pagsibya sa mensahe sa paglaom nga si Jesucristo mobalik. Nagasibya sa paglaom nga si Jesucristo mobalik. Kini ang DYAM-FM, ang imong Adventist World Radio.